Oh, ngayon maglalaro tayo. Bring me. Kung ano yung lalabas na letra dyan, yun yung ibibigay nyo. Halimbawa, pag may S na lumabas, bigay nyo sharab. Game. Yung kada makakakuha ng hinihingi, may 100 premyo. Game? Yeah, let's go. Pindot na, una ka. Why? Why? Dito. Yan, tatap pa lang. Dito! Muro siya. Ay, nakakarami to. Pindot. Tute. Walis. Ilayo mo sa akin to. Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Di ba to? Ito na! Toyo! Oy, tika. E! Ito ulit. Bawal. Pindot. F. Paper. Paper plate yan, eh. Ulit. Pindot ulit. Hamburger. Pindot. Wala. Ulit. You. Nasa utak. Pindot no. F na naman. Ulit. Meron na eh. D. Meron na. Sige na, hindi mabalik yung upuan. R. Hindi na, meron na. S. Susi! Masabi ko kanina. Meron na yan. Y. Meron na Yossi. Meron na Yossi. F, meron na. H. G. I. I love you. Love you, Janjan.